নমস্কার বন্ধুরা, আমি প্রিয়াঙ্কা ডেলি ডোজে আপনাদের স্বাগত জানাই। এখন সকাল 7:30 বাজে, বোন গেছে বাজারে। ও আসলেই আমরা রেডি হয়ে বেরাবো। ততক্ষণে আমি আমার সোনাকে খাইয়ে রেডি করে নেব, আমি নিজেও রেডি হয়ে নেব। ডাকছে, ডাকো ডাকো। সবাই রেডি হয়ে গেছে, সব রেডি হয়ে গেছে। মিষ্টি নিয়ে চলে আসলো, এবার সব সাজিয়ে বেরোবো। 10:45-এ পুজো আছে, সব লিখে দিয়েছি, নাম গোত্র। আর ফুলটা আবার কিনতে হবে, বুঝলি? আমার ঘুমাচ্ছে। এই আলু পুরি जामयि प्रपंचन जाया ब्रह्म अष्टते साधुकपि मन ब्रह्म अष्टते साधुकपि सपकारा वरण जल मानव भूमिका मान जला भर जाई। बोली सच्चे दरबार की आई वाणी दीदी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। बोली सच्चे दरबार की, बोली बालाजी महाराज की। आइए एक दरबार में महामाई का भजन। भोले के पूजा की थाली हो जोत मन की जगाली, हो तेरी आरती उतारो भोले माँ। जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, वो तेरी आसाना झूमी झूमिना।
बोले दरबार में हार की बोले सच्ची दरबार की भोले तेरे चरणों की लेकर आती तिलक मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम ओ मेरे राम जी से कह देना जय सिया यहाँ बना है तेरा बाल भवानी अपने भक्तों की तेरे भक्तों की यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी यहाँ बना है तेरा बाल भवानी यहाँ बना है तेरा बाल भवानी देख बोलो भवानी सारे बोलो और बोलो और बोलो आवाज आई ओ मैंने सुना फिर मैंने सुना जय श्री राम जय श्री राम और देखिए वाला हनुमत के दिल से मत पूछ डूब जहां है मत वाला एक जना सीता के पाते तेरा संगीत कई तरह का होता है हर महादेव बोरे बाबा हर हर महादेव करो हर महादेव बाबा भक्तों को प्यापा निराश न करना প্রসাদ নিয়ে এসছো তুমি প্রসাদ নিয়ে এসছো এই যে দেখো তোমার প্রসাদ দিয়েছে শোনা ওই তুই যেন এ করো না দাও দাও ওইসব নোংরা খেতে নেই সব খেলে তো হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি প্রসাদ নিয়ে এসো শোনা প্রসাদ নিয়ে এ বাবা বাবা আয় বাবা শোনা রে হ্যাঁ তুমি কোথায় গেছিলে আজকে হনুমানজির বার্থডেতে গেছিলে সোনা হনুমানজির বার্থডেতে ও মা মা ই বাবা তুমি পড়বে টিকা পড়বে হনুমানজির টিকা পড়বে সোনা এই সোনা
না একটু মুছে নাও সোনা, একটু মুছে নাও। ভালোর জন্য করা হচ্ছে না, একটু মুছে নাও, বাইরে থেকে এসে। আরে ঠিক আছে এবার আসো, বাস বাবা। দেখি 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 আজকে তুমি কোথায় গেছিলে? হনুমান জয়ন্তী ছিল আজকে, হনুমান দাদার কি ছিল? বার্থডে ছিল। হ্যাপি বার্থডে বলছো তুমি? শোনো, কেক পেয়েছিস মা? কেক দিয়েছো শোনো? তো খেয়েছো তুমি? তুমি চকলেট দিয়েছো হনুমান দাদাকে? কেন কেন সোনা? একটু মুছে দিক মাম্মা, মুছে দিক। এই যে মুছবে না, মামা দুষ্টু করে দিচ্ছে। না একটু আচ্ছা ঠিক আছে থাক। বলে বাবা, আরে এটা প্রোগ্রাম করা, এই দেখ মিউজিক 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 মিউজিক। এই দেখো এই দেখো বাজাবে না দেখো जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय श्री राम। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो राधे रानी की जय। बोलो बोलो हरे हरे शोना आरु शोना, जय जय श्री राधे। বাবা ওই ব্যাগটা নে যেখানে বাবা। এখানটা এই নিয়ে বল। শোন শোন, তুই ওটা পেয়েছিস? গিফট পেয়েছো সোনা? ও মা, ও হনুমানজি দিয়েছে তোমার ওটা আজকে? তুমি গিফট পেয়েছো ওটা বাবে? ও পেয়েছে ওটা? ওটা খাওয়ার জন্য নয়, ওটা বাজাতে হয়। এই যে এইভাবে দেখো, এইভাবে বাজাতে হয়। হ্যাঁ এভাবে বাজাও বাজাও বাজাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা খাওয়ার জন্য দেয়নি সোনা হনুমানজি। হনুমানজি তোমার খাওয়ার জন্য দেয়নি, ওটা বাজাতে হয়। দেখো বাজি দেখো। বাহ!